मरहबा दोस्तों, कैफ़ा हालुकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी के अंदर जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनकी क्या कीमत होती है और उनकी क्या क्वालिटी होती है, कैसे होते हैं। अक्सर वो बेशतर जो खारजी लोग होते हैं वो कहते हैं कि कपड़े जो है बहुत महंगे होते हैं और उनकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती है। जब भी वे सफ़र जाते हैं तभी वे घर से कपड़े लेकर आते हैं, नहीं तो वे उनमें ही जो घर से लेकर आते हैं कपड़े उनमें ही काम चलाते रहते हैं, 2-3 साल उनमें ही गुजार देते हैं। और कुछ मैंने अक्सर वो बेशतर देखा है कि कपड़े जो है ना बस ऐसे ही होते हैं काम चलाओ, और बस ऐसे ही मतलब कि कहीं से फटे हुए कहीं से सिले हुए। कपड़े मतलब कि बिल्कुल भी ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर वो बेशतर ऐसे ही होते हैं, सवाक ड्राइवर्स जो होते हैं, जो खारजी होते हैं यहाँ पर काम करने वाले। तो खैर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कपड़े जो है महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं। जो कि मेरा भी सफ़र नहीं हुआ 3.5 साल से, मुझे भी यहाँ पर पड़े पड़े हो गए हैं 3.5 साल, तो मैं भी सफ़र नहीं किया। तो मेरा भी यही इरादा था कि मैं यहाँ से कपड़े ना ख़रीदूँ, घर से ही लेकर आऊँ, लेकिन मजबूरी के तहत मुझे कपड़े ख़रीदने पड़े। आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं खोल कर दिखाता हूँ। मैं आपको पहले पूरी की पूरी तह दिखाता हूँ। ये है वो कपड़े जितने मैंने ईद के बाद से ख़रीद लिए हैं, ये आपके सामने है। तो मैं अब इनका अनबॉक्सिंग करता हूँ। मैं इनकी वैसे तो अनबॉक्सिंग कर रखी है मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपको इनको एक एक करके खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसे है, कैसा कलर है और कितना रेट है इनका। आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं यहाँ पर कपड़े कितने महंगे होते हैं, होते भी है या नहीं। दोस्तों आगे वीडियो में मैंने जो इस कपड़े का जो रेट बताया था वो 60 रियाल बताया है। ये हालांकि एक कम 60 का है, यानी कि 59 रियाल का है ये, एक कम 60 का। आपका ये 59 रियाल का है, ये सऊदी रियाल जो के। तो ये इंडिया के हिसाब से आपका तकरीबन 1100-1200 के लपेट में हो गया है। और इसी तरीके से जो ये मैंने लोवर बताए थे, तो ये लोवर भी बिदून टैक्स यानी कि विदाउट टैक्स के 10-10 रियाल के हैं। और अगर टैक्स लगाया जाए इनमें तो 15 रियाल का टैक्स लगता है, जो कि 11.5 के तकरीबन 11.5 के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडीमेड कपड़े सऊदी के अंदर कैसे होते हैं। ये जो है आपका अंडरवियर है, जो कि मैं अबू खमसा से यानी कि जो हर माल 5 रियाल है वहाँ से लेकर आया हूँ। ये टैक्स के साथ 11.5 रियाल के पड़ गए हैं दोनों। और ये जो है आपका बना हुआ मेड इन इंडिया है, जैसा कि आप यहाँ पर टाइटल पर देख सकते हो, लिखा हुआ है बाकायदा। ये रहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो ये 11.5 रियाल के 2 पड़ गए हैं। अब देखते हैं इनको ट्राई करके कि ये कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं। सस्ते भी है कपड़े यहाँ पर और महंगे भी है, आपकी मर्ज़ी है। आप अबू आशरा से लेकर आ सकते हो, टॉप 10 पर भी आपको 10 रियाल का मिल जाएगा। जैसा कि ये है लोअर, ये मैं लोअर लेके आया था टॉप 10 से। यहाँ पर एक टॉप 10 है, यानी कि उसमें हर माल जो है 10 रियाल का मिलता है, लेकिन अब टैक्स के साथ 12 रियाल का हो गया है। ये भी काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हो इसमें 10 रियाल में 2 तो जेब है यहाँ पर पीछे, ये रही 2 जेब पीछे हैं और 2 जेब आगे है। और कपड़ा भी अच्छा है, ना गर्मी लगती है और ना सर्दी लगती है, बहुत अच्छा कपड़ा है। और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। और अब ये देखते हैं कहाँ का बना हुआ है। वैसे इस पर नहीं है लिखा हुआ कहाँ पर बना हुआ है, ये शायद तुर्की का हो सकता है। तुर्की अक्सर कपड़े तुर्की के ही होते हैं या फिर चाइना के होते हैं। ये सिंगल लोवर था और एक लोवर ये था सिंगल, ये भी मैं अबू आशरा से लेकर आया था, यानी कि हर माल 5 रियाल। ये शायद चाइना का हो सकता है, हाँ ये चाइना का है। ये भी 10 रियाल का है सिंगल लोवर, ये मैं सिंगल लोवर लेकर आया था 10 रियाल का। सस्ते भी है कपड़े। फिर उसके बाद आते हैं केबरी पर। ये केबरी भी मैं 10 रियाल के लेकर आया था, आप देख सकते हो 10 रियाल की, 10 दूनी 20, 200 रियाल का, 200 यानी कि 190-180 रियाल के रेट में ये इंडिया के हिसाब से पड़ गया है। इंडिया में 180 रियाल का ये पड़ गया है। और यहाँ पर 10 रियाल का, यानी कि वहीं से लेकर आया था टॉप 10 से, जहाँ पर हर माल 10 रियाल का मिलता है। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें 2 जेब है और जो कि चेन के साथ है, आप देख सकते हो चेन लगी हुई है इसमें। और एक जेब यहाँ पर है सिंगल नीचे की तरफ, यानी कि इसमें टोटल 3 जेब है। बहुत अच्छी क्वालिटी है ये भी। उसके बाद फिर चलते हैं स्पोर्ट पर, जो कि पूरा सेट होता है एक कामिल। ये रहा आपके सामने पूरा कामिल सेट है ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट है। और आप इसे अंदर से भी देख सकते हो, अंदर भी कितना अच्छा है ये। इसमें ठंडा है ये, और ये बना हुआ शायद हाँ तुर्की का है, आप देख सकते हो
یہ رہا میڈ ان ترکی. تو یہ پورا سیٹ ہے جو میں لے کر آیا تھا عید کے بعد. اس کا کلر اترتا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن پھر بھی بہت اچھا کلر ہے یہ اور کھلتا بہت اچھا ہے یہ. تو یہ اس کا ریٹ تھا آپ کا 60 ریال کا, جو کہ انڈیا کے حساب سے 6 دونی 12 یعنی کہ 1000 روپے کے لپیٹ میں یہ آ جائے گا آپ کا. انڈیا کے حساب سے 1000 روپے کا یہ پڑ جائے گا. تو یہ کوالٹی تھوڑی الگ ہے. پھر اس کے بعد میں یہ لے کر آیا ہوں کل, یعنی کہ کل میں اس کو لے کر آیا ہوں. یہ بھی پورا سیٹ لے کر آیا ہوں میں. تو یہ دونوں ایک ہی کوالٹی کے ہے شاید. یہ تھوڑا الگ کوالٹی کا ہے, اس کا کلر اترتا ہے لیکن اس کا نہیں اترتا ہے. یہ تھوڑا مطلب کہ کاٹن سا ہے اور یہ تھوڑا پلین سا چکنا سا ہے. تو اس کا جو ریٹ ہے گا, اس کا ریٹ بھی 100 ریال کا ہے, لیکن ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اس دکان پر ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا, جو کہ ڈسکاؤنٹ کے حساب سے اس کا ریٹ جو ہے 60 ریال میں یہ مجھے ملا ہے. 60 ریال میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ 60 ریال میں ملا ہے, یعنی کہ انڈیا کے حساب سے 1000 ریال کا یہ پڑ گیا ہے. 1000 ریال کا. ہاں مہنگے بھی ہے اور سستے بھی ہے. مہنگا ہے یہ آپ 1000 ریال میں. 500 ریال میں بہت اچھا آپ کو انڈیا میں مل جائے گا. اس میں چین والی جیب ہے اور یہ جو ہے تھوڑا چکنا سا ہے, مطلب رواں نہیں اٹھے گا اس میں, اور شاید جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کا کلر بھی نہیں چھوٹے گا. تو یہ اور یہ مجھے اچھے ریٹ میں پڑ گیا ہے. یہ بھی 60 ریال کا ہے اور یہ بھی 60 ریال کا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے اس کی ٹی شرٹ ہے, یہ پورا سیٹ ہے. تو یہ بھی ترکی کا ہے بنا ہوا, میڈ ان ترکی. یہ دونوں ترکی کے زیادہ بنتے ہیں اور چائنا کے بھی. تو یہ دیکھتے ہیں کیسا چلتا ہے کیسا نہیں چلتا ہے. یہ کل ہی لے کر آیا ہوں میں نیو. یہ بھی عید کے بعد ہی, یہ بلو والا اور یہ یلو والا میں عید کے بعد ہی لے کر آیا تھا دونوں جوڑے. تو اس کا جو ریٹ ہے گا, اس کا ریٹ ہے 90 ریال کا. یہ والا یہ کپڑا تھوڑا مطلب کہ کاٹن ہے, پیور کاٹن ہے شاید. تو یہ جو ہے, اور یہ اسٹار لائن ہے. اور یہ دیکھتے ہو, اور اس میں جو ہے یہ جو ہے نا ایس بنا ہوا ہے نا یہ. ہاں تو یہ ایس یعنی کہ اسمال کے سائز کے حساب سے اسمال پڑ گیا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو میڈ ان ترکی. ترکی کا مال زیادہ ہوتا ہے اور ترکی کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کا 90 ریال کا میں اس کو لے کر آیا تھا. یہ کاٹن ہے اور کلر بھی بہت اچھا ہے. تھوڑا اترتا ہے کلر, تھوڑا اترتا ہے اس کا, بہت ہی زیادہ نہیں اترتا, تھوڑا اترا ہے جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم واش کیا تھا. اب جو ہے یہ 90 ریال کا ہو گیا. تو انڈیا کے حساب سے 9 دونی 18 یعنی کہ 1800 ریال کے لپیٹ میں, یعنی کہ 1700 کے لپیٹ میں, 1700 روپے کے لپیٹ میں یہ جو ہے آپ کا انڈیا کے حساب سے پڑ چکا ہے. اب دیکھ سکتے ہو آپ, مہنگا بھی ہے اور سستا بھی ہے. اگر یہاں کے حساب سے لگایا جائے تو سستا ہی لگتا ہے, لیکن اگر انڈیا کا حساب لگایا جائے تو مہنگا پڑتا ہے بہت. اب بتاؤ 1700 ریال کا یہ ہے. 1700 ریال کی انڈیا میں پتہ نہیں شاید 3-4 تو آ ہی جا گیا ایسے جہاں تک میرا اندازہ ہے. یعنی کہ یہ کوالٹی نہیں, کاٹن کچھ اور دوسری کوالٹی شاید آ سکتی ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے. اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے, یہ بہت اچھا لگا ہے, کلر بہت اچھا لگا ہے یہ. تو بس آج کی ویڈیو میں یہی تھا. یہاں پر کپڑے کیسے ہوتے ہیں, کپڑے خریدنے چاہیے یا نہیں, اب آپ کی مرضی ہے. انڈیا کا اگر حساب لگاؤ گے تو نہیں خرید پاؤ گے, اور اگر یہاں کا حساب لگاؤ گے تو پھر خرید سکتے ہو آپ. اور اگر آپ کو اگر ہاں ایک ایڈوائس میں آپ کو ایڈوانس میں دیتا ہوں. اگر آپ کپڑے خرید کر لائے ہو نیو اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کلر اتر جائے گا, تو آپ جو ہے گرم پانی میں نمک ڈالیں اور پھر اس میں جو ہے 2 گھنٹے کے لیے ان کپڑوں کو بھگو دیں. تو ان کا جو کلر ہے وہ جتنا بھی کلر ایکسٹرا ہوتا ہے وہ سب اتر جاتا ہے, اور پھر جو ہے کلر جو ہے ان کا کپڑوں کا وہیں کا وہیں رک جاتا ہے اس پانی کی, اس نمک کے پانی کی وجہ سے. تو پھر دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.